cita bíblica que empezamos este año. It's with the scripture that we started this year. Vamos a ponernos de pie para leer Let's just get on our feet so we can read this cita bíblica. scripture. Jeremiah 33, 6. 33:6. Dice así: It says the following. He aquí yo les he traído sanidad y medicina, Behold, I will bring to you health and healing, y los curaré, and I will heal y you, les revelaré abundancia de paz and I will reveal to them abundance of prosperity y de verdad. and security. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Father, in the name of Jesus, thank you for your word. Y te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación, We ask you for a spirit of wisdom and revelation al conocimiento de tu palabra. to the knowledge of your word. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento Enlighten the eyes of our understanding para saber la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, to know the greatness of your power to us los que creemos. who believe. ¿Cuántos creyentes hay aquí? How many believers are in this Gloria place? a Dios. Puede Glory to sentarse. God. You can have a seat. Gloria a Dios. Glory to God. Hoy quiero hablarle de las promesas de Dios, I want to speak to you today on the promises of God, de apoyarnos en las promesas de Dios. to set ourselves on the promises of God. ¿Cuántos de ustedes, How many of you, alguien les ha prometido algo somebody has promised you y something no lo han cumplido? and they haven't done that? ¿O cuántos de ustedes han prometido algo Or how many of you have promised something y no lo han cumplido? and you haven't been able to fulfill that? ¿O han escuchado a alguien que prometió Or you heard somebody promise something y que juró and they swore y que perjuró and they swore hasta por su madrecita, even pero no on lo their cumplió? mom, Pero no lo cumplió? but they didn't do it? ¿O un político Or a politician, que dijo que iba a cambiar algo y no lo hizo? they told you that they were going to do something and they didn't do it. Y tal vez que por eso nosotros Maybe that's why no podemos, nos cuesta trabajo creer las promesas de Dios. it takes us a little bit of time to believe in the promises Por of lo God. que no se han cumplido For the things that haven't been done, las promesas que hemos hecho, o the alguien thing- más no ha cumplido or lo que the nos ha prometido. promises that haven't been fulfilled from our side or from someone else's side to us. Jeremías Jeremiah está hablando is speaking about, de que él traerá, está hablando de una promesa que él va a traer sanidad he's speaking about a promise that he's going to bring y que va a healing traer y que va a traer alivio and he's going to bring health y que nos va a revelar la abundancia de paz. and he's going Y to de verdad, es reveal una us promesa. the Esa abundance promesa of nosotros prosperity and fue la security. fue la promesa que tenemos que de abundancia de paz en este año. This is the promise that we abundancia have this year, an abundance vida, of prosperity in en your tu life, salud, in your health, en lo in your espiritual, life, in the spiritual things, Y en lo material, por supuesto. and then the material things as well. Amén. Entonces, hay una promesa de Dios. So there's a promise from God. El propósito de poder hacer lo que Dios me dio para poderles enseñar The point of doing this or speaking what God gave me for you guys es para que el deseo seas inspirado so that you can be inspired y puedas creerle a Dios and you can believe por lo God que Él ha prometido. for what He has Amén. promised. Amen? Porque una promesa de Dios Because a promise from God tiene el poder has the power de cumplirse en tu vida. to be done in your life. Una promesa de Dios es lo que Él es una declaración de Dios A promise of God is a declaration from Him que lleva el poder de cumplirse that takes the power sobre tu vida. to be fulfilled in your Amén. life. Amen? El nacimiento de Jesús The birth of Jesus fue por una promesa, was because of a fue promise, por una declaración. because of a Cuando declaration. venían los profetas y hablaban When the prophets would come and de speak, que venía uno que nos iba a reconciliar con el Padre, that there was one that was coming to reconcile us with the Father, uno que iba a restaurar todas las cosas en nuestras vidas, one that was going to restore all the things in our que lives, nos iba a redimir. that was going to redeem us. Hablaba de el Mesías, He spoke about the Messiah, Jesús. Y Jesus. tenía que hablarlo los profetas. And the prophets had to speak Esa about it. declaración They had to do de that parte de Dios declaration en sus vidas from God in their para lives que
eventualmente Jesús so that Jesus eventually naciera. could be born. Y entonces Juan lo dice, And then John says it, que al principio era la palabra. that in the beginning was Fue the la word. promesa. It was the promise. Dice, y al principio era la palabra In the beginning was the y word, la palabra and the word se hizo carne. became flesh. Hablando de Jesús. Speaking of Pero Jesus. tuvo que haber una promesa. But there had Y en to be una a promise. promesa And in a de lo que promise, Dios habla, of what tiene el God poder speaks, de manifestarse. it has the power de to cumplirse manifest, en to be nuestras done vidas. in our Amén. lives. Amen? Por eso la Biblia dice que That's su why the palabra That's why the Bible no says regresa vacía, that his word does not return void, sino es prosperada but it's prospered a lo que fue enviada. to Amén. what it was sent forth. Amén. Amen? No sé qué promesa tú has agarrado de Dios, I pero don't- tiene el poder de cumplirse sobre tu vida. I don't know what promise you have from God, but it has the power to be Pero done and fulfilled así in fue your el life. nacimiento de Jesús. That's how the birth of Jesus was. Jesús no podía venir Jesus couldn't come sin antes sin antes los profetas lo declararan. if not, if, Para que esa palabra if se- the prophets wouldn't have said it fuera before, hecha so that the carne. word could be done. Amén. Amen? Y luego viene Pablo, And then Paul comes, y Pablo en 2 de Corintios 2:20 and Paul, 2 Corinthians 2:20, dice, porque todas las promesas de Dios it says, because all the promises of God son sí y son amén. are yes and Todas amen. las promesas de Dios son sí. All of the y promises son of God amén. are yes Amén and amen. significa así sea. Amén. Los sacerdotes, The priests, cuando venía la gente y traía su ofrenda when people would come and they'd bring their offering, y era sacrificado el animalito aquel, and the animal would be sacrificed, el sacerdote hacía una declaración the priest would do a declaration para bendecir a la gente, una declaración to bless the people, para poder bendecir la promesa a que declaration venía that would bless the promise por that was coming traer esa ofrenda. because of that Amén. Y hacía offering that una was brought. declaración y entonces la gente tenía que decir amén. And then for a declaration, and Que people had to say significa así amen, sea. which means so it be. Y que esa palabra quiere decir, no me voy a morir And that word means I'm not going to hasta die ver until I see esa promesa that promise cumplirse en mi vida. is fulfilled over my life. Entonces Pablo viene y dice, So Paul todas las comes and promesas says, de Dios all son of the sí y son promises amén. of God are yes and Dice, amen. por medio de nosotros, It says through us para la gloria de Dios. for the glory of God. Pero eso quiere decir que Pablo estaba diciendo que todas las promesas But son that- sí y son amén. That means that all of the Pero que promises esa of God are yes promesa and de amen. Dios But que that tiene promise el of poder God that has the de power cumplirse en tu vida, to be fulfilled in your life. tú eres el que determina si esa promesa va a ser cumplida sobre tu You vida. are the one that Porque determines dice por medio whether de nosotros. that promise is Por done in medio your de life. nosotros. Because it's Nosotros through us. determinamos. Because we determine that. Terminamos empezamos con el año con un ayuno de 21 días. We started the year with a Algunos lo 21-day hicieron de 3 fast. días, algunos de una semana. Some for 3 days, some for a week. Algunos no comieron carne, Some comieron didn't eat meat. frutas. Otros no miraron Netflix, Some didn't see no miraron Netflix sus redes sociales. or social media. Me gusta a mí ver las noticias. Me I gusta love to porque watch me the quiero news. informar. I like to inform myself, Pero me aguanté, but I didn't. gloria a Dios. Glory to God. 21 días, 21 days. qué tremendo. That's Pero powerful. y lo terminamos la semana pasada We finished it last week. también con las primicias, We also did it with our first fruits, ¿verdad? right? Los primeros frutos, Our ¿verdad? first fruits. Y en esos primeros frutos hay una promesa, And in those first fruits, there is a promise que hay abundancia, that there is abundance amén, de abundancia en tu vida. of abundance Amén. in your life. Así que si la semana pasada So last week, no participaste, todavía es tiempo de participar. if you didn't participate, there's still Porque hay time una for you to promesa. do it because there's a Porque las promise. promesas de Dios Because the tienen el promises of poder de God cumplirse sobre nuestras vidas. have the power to be Amén. fulfilled in our Se lives. cumplió con Jesús. It was done through Llegó el Jesus. tiempo donde el ángel se le apareció a María. The time came where the angel appeared to Y le dijo Maria, que, to Mary, que ella iba por ella iba
a concebir And he said that through her she was going to conceive a Jesús. Jesus. Y dijo, hágase conforme lo que habían prometido, And su palabra. she said, let it be done according se to cumplió. your word. And it was Se done. cumplió. It was done. Y entonces Pablo está hablando de las promesas. So Paul is speaking of the promises. Pero que dice Pablo, But tú Paul determinas, says, but he says, you determine you determine si esa promesa if that se va a promise cumplir en tu vida. it's going to be done in Amén. your life. Dios es bueno, God ¿verdad? is good. Amen. Así que nosotros, ¿cómo determinamos que esa promesa So how do va we determine a cumplirse en nuestras vidas? That promise is going to be Esa fulfilled in promesa our se va a lives. cumplir en tu vida cuando nosotros podamos creer. That promise is going to be fulfilled when we can Cuando le believe. podemos creer a la palabra. When we can believe the word. Amén. Oye, alguien más nos ha prometido. See, somebody else promised Un us político something. nos ha prometido. So a politician has promised Pero a us veces something. el hombre falla en su ciencia, en su sabiduría. But men will fail in their Pero las wisdom and promesas de in Dios- what they know. But the promises of God, Esas no cambian. those don't change. Y donde es enviada la promesa, And where the promise is sent, tiene el poder de ser prosperada lo que fue enviada. it has power to prosper Amén. to what it was Así que sent for. nosotros, la manera como ahora podemos recibir las promesas de Dios So in the way that we can receive the es promises of cuando le God now podemos creer a Dios. is when we can believe Amén. God. Es Amen. cuando le podemos creer a Dios es Es- cuando es la manera que nosotros recibimos. When we can believe God is how we can receive. Cuando nosotros podemos creerle a Dios es la manera como nos apropiamos de eso. That's when Amén. we get a hold of that. Es de la manera como lo hacemos nuestro. It's the way that we make it ours. Es la manera como podemos llegar a ser por poder creer. It's the way that we Tú can vas do a something ser because we sanado would believe. hasta que te puedas apropiar de esa promesa. You're not going to be healed Tú vas until a you ser get a hold bendecido of that promise. hasta que puedas creer que es tuya la bendición. You're not going to get a hold of the blessing Amén. until you Tú can believe it's determinas yours. You que las determine promesas de Dios the se promises of cumplan en God tu vida. being fulfilled Amén. in your life. Amen? Amén. Amen? Es de la manera que nos vamos a apropiar de poder creer y que llegamos a ser. That's how we're going to Amén. appropriate Las ourselves from that. promesas de Dios The no es promises of tanto God- suplir la necesidad tuya, It's not only supplying your sino need, que te conviertas en aquel que llegue a ser. but that en you tu vida. become that Llegaste a ser one. sanado. You became healed. Llegaste a ser bendecido. You became Llegaste blessed. a ser prosperado. You became porque le prospered creíste a Dios. because you believed Hay God muchos obstáculos through all the por lo que hemos obstacles pasado. of what you've gone Pero through. Pablo dijo, But Paul todas said las promesas de Dios, dijo todas. all of the Las promises of promesas God de Dios. are from Todas. all- Es all decir, can que be Dios done in your habla life. tanto de sanidad como de paz en tu hogar. And he speaks of healing and peace in your house. Habla de levantar a alguien He speaks about como el lifting up esposo someone pueda cambiar. so that that la person esposa can, puede so that the husband can change or the wife can change. Hay muchas promesas. There's so many promises. Amén. Amen. Que sí, que dice, y que puedes decir, no me voy a morir. And that hasta you can ver say, la promesa de Dios. I will not die until I see the promise of God Este año le estamos creyendo in a my Dios. life. por We un are año de believing God abundancia en nuestras for a vidas. year of abundance in our En lives, toda área, en in la vida all espiritual. areas of our Un lives, año de abundancia en la iglesia. and a year of abundance in Amén. the church, Un año de abundancia en tu casa. in your home, Que tengas buena salud. that you may have good health. Amén. Amen. Yo me chequeo con el doctor. I go to my checkups with my doctor. Bueno, en el trabajo At work, nos cada año nos chequean la salud para ver cómo estamos. every year we have to get like a Y checkup from the te doctor to see how sacan we are. sangre, They draw te draw miden tu blood. peso, tu estatura, They check cuántos your años weight, tienes. your height, how old you are. Y luego, ya que me dio el papel, And when they give me a little paper, hubo un tiempo en que me decía, oye, there was a time that they would tell me, tienes un poquito de colesterol, you have a little bit of cholesterol. te miras medio prediabético You seem a little bit pre-diabetic. y ahí la presión está un poco alta. And your blood Necesitas pressure is a ver little tu high. doctor. You need to see your primary doctor. Me acuerdo que me decía como 3, 4 años así. They would tell me that for like 3 or 4 Pero years. esta última vez, hace unas 2 semanas. And una this last semana, time, like a week hace una ago, semana, a week fui, ago, I me went. dice, tú no necesitas ir con el doctor, estás He said, perfectamente you don't have to bien. go to the doctor. You're perfectly Gloria a fine. Dios. Yo le estoy creyendo a Dios por mi salud. I'm believing God Amén. for my health. Yo le estoy Amen. creyendo a Dios por mi I'm salud. believing God for my Le estoy health. creyendo a Dios por mi matrimonio también. I'm believing God for my marriage Amén. as well. Que esté bien. That it be right. Pero todas las promesas de Dios se tienen
But all the Son promises sí, son of God amén. are yes Pero and they are nosotros amen. determinamos. But we determine. ¿Cómo determinamos? Cuando How do nos we determine? apropiamos When we appropriate para ourselves poder llegar a ser to be able to be, saludable, health- para poder healthy, llegar a ser bendecido, to be able to be para blessed, poder llegar a ser esa familia to be able to be that family donde Jesús reina y gobierna. where Jesus reigns. Amén. Dios es bueno, God ¿verdad? is good, amen? Gloria a Dios. Glory to Dale un God. aplauso al Señor. Let's fuerte. give the Lord a hand. Dice Pedro, And Peter says, segunda de Pedro, 2 Peter, segunda de Pedro 1, 2 Peter capítulo 1, versículo 3. 1 verse 3. Y estamos hablando de las promesas de Dios. We're speaking of the promises of Cuando God. nosotros las creemos, las When we podemos believe them, recibir y podemos apropiarnos We can receive them and para we can poder llegar a appropriate ser ourselves of it. So we can be. lo que Dios ha prometido. We can be what Dice God primera de promised. Pedro, 1 Peter como todas las cosas, or 2 Peter 1. segunda de Pedro 1:3. 2 Peter Dice, como todas las chapter 1. cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Quiere decir que todas las cosas His divine power was granted to que us pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas that pertain to life and por su divino godliness poder, through the knowledge of mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. through the knowledge Dice of que him who nosotros called us to his ya glory and fuimos excellence. bendecidos por Jesús. We were already blessed through Jesús Jesus. en la cruz dijo, Jesus in consumado the es. cross said, "It is finished." Todo fue hecho. Everything Entonces was done. ya nos bendijo, So he already blessed ya nos us. bendijo. He already blessed us. Ahora nosotros determinamos So now we que cada determine bendición that every blessing se cumpla en nuestras vidas. is done in our Amén. lives. Amen. Amén. Y dice aquí, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. O sea que nosotros says, through tienes the que knowledge conocer a Dios. Of him who called us to his Tienes que glory. conocer el amor de Dios. You need to know God. Tienes que conocer la fidelidad You de need Dios. to know his love and his Tienes que faithfulness. conocer el carácter You need to know y his la character naturaleza de Dios. and the Amén. nature of God. Que Dios nos amó tanto. That God loved Amén. us so much. Para que ahora So that now su palabra se cumpla en nuestras vidas. his word can be fulfilled Amén. in our lives. Porque en su palabra están sus promesas. Because in his Pero word are his necesitamos promises. conocer a Dios. But we need to know God. Necesitamos conocer a Dios. We need to know God. Amén. Amen. Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas He said, by which he y granted us grandísimas precious promesas and very great promises, para que por ellas llegues a participar so that through them you may become partakers de la naturaleza divina, of the divine habiendo nature, huido de la corrupción having escaped que from hay the en el corruption mundo a causa that is in this world de la concupiscencia. because of sinful desire. Dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida pedazos se nos fueron dadas. He says that everything that Amén. pertains to life and godliness Por have su been given divino to poder. us through his divine power. Y que todo viene por el conocimiento de Él. And everything comes through the knowledge of him. Para que por medio de esas promesas, So that through those promises, podamos vivir la abundancia de Dios en nuestras vidas. we can live the Por abundance of medio de God in esas our lives. promesas Through those podemos llegar a promises, ser sanados. we can be Amén. healed. Por Amen. medio de esas promesas Through those podamos promises, llegar a ser We bendecidos. can be blessed. Por medio de esas those promesas, promises, por medio de esas promesas, through those podamos a promises, tener paz en nuestras vidas. We can have peace Amén. in our lives. Amén. Amen. No es lo que dice el mundo. El mundo It's te not dice, what ya the estás world viejo. says. The world will Ya tell you you're tienes más de old. 60 años. You're more than 60 years old. El esposo es así. The husband is that La way. esposa es así. The wife is that way. Los hijos te salieron de esa manera. Your kids came out that Amén. way. Todo. Tú no tienes la educación. You don't have the Tú education. no tienes el perfil. You don't have the Pero profile. dice Pablo, But Paul said, todas las promesas es para que se cumplan ustedes. the promises are so they Amén. can be Que fulfilled digan, in you. Esa promesa va a ser en mi vida porque la voy a hacer mía. And that promise is going to be in my life and I'm going Y to make Pedro it está mine. hablando And Peter is de que talking esas grandísimas promesas, that y those dice aquí, great promises, preciosas promesas. those precious Amén. promises, Amén. Y podamos nosotros levantarnos. No es lo que el mundo diga de mí. and it's not what the world says about you. No es lo que el maestro dijo. Tú nunca vas a It's llegar a not la what the universidad. teacher said. You're never going to get to the No es lo que university. dijo el tío usted. It's not what your sobrino. uncle said.
nunca la vas a hacer. You're never going to make it. Amén. No es lo que alguien más te ha dicho. It's not what somebody Lo else que said to you. determina que se cumpla en tu vida What determines things es being done porque in your tú life puedas creer is that you can que believe esas promesas de Dios se van a cumplir sobre tu that vida. those promises will Amén, be se van done a in your cumplir life. Amen? sobre tu vida. Estoy Over your hablando de life. promesas. I'm speaking of Amén. promises Porque hay mucha gente because there's so many people que está enferma that are sick y no se le antoja ser sanado. and they don't want to be healed. No se le antoja. They don't want to. Nomás dice, bueno, mi dolor de cabeza, Oh, well, I have my headache, mi corazón, mi presión alta. my heart, my high Mi blood pressure, diabetes. my diabetes. Y luego como no conocen las promesas de Dios, And they don't know the promises of no God hay un deseo en su vida. because they don't know this. They don't have a desire in their life. Pero dice aquí, But it says here, dice aquí que por las cuales llegamos a participar de la naturaleza divina. and it says that through them which we may Podamos become llegar a ser partakers bendecidos, of the divine nature, and a we ser can be prosperados, blessed, Amén. prospered, llegar a lograr and we can reach lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas. what God has promised in our Porque es la lives. manera como Dios ha diseñado para cumplir nuestro propósito. Because it's what God has designed so that we Por can medio de esas fulfill promesas. the promises He has Por for medio de us. esas promesas. Through the Cada uno de promises He nosotros has for tenemos us. un propósito. Every single one of us Por has lo a cual purpose nacimos. for what we were, Pero for which we were necesitamos born. provisión. But we need provision. Necesitamos victoria. We need victory. Necesitamos esa experiencia We need that experience o ese conocimiento or that knowledge o esa capacidad en or that nuestras vidas. capacity. Pero vamos siempre a ver lo que tal vez lo que no tenemos, We may see pero what we dice don't que have. para cumplir nuestro propósito But- Dios nos ha dado promesas But to be able to fulfill que what tienen God el has poder called de us cumplirse for, en nuestras vidas. we need those promises. Lo que sea que tú necesites, hay Whatever una you need, promesa esperándote. There is a promise Lo waiting que for sea you. que tú desees en tu vida, Whatever you hay una desire in your promesa life, there que is a tiene tu promise nombre, that has your name, que está escrito tu nombre. that your name Amén. is written, Está escrito tu nombre ahí. that your name is written on it. Amén. Y eso nos protege del mundo. And that protects us from the world. Dice Mateo 21:22. Matthew 21:22 says, Porque muchas veces nos enfocamos más en la necesidad because sometimes we focus more on the need que en la promesa. than in the promise. Y la necesidad siempre te va a enfocarte en la necesidad. And the need is always going to have you focus on that need. Pero un deseo But a desire te va a enfocar en la promesa. is going to focus you on the promise. Dice aquí Mateo 21:22. Matthew 21:22 says, Dice la Reina Valera. on King James Version, Dice todo lo que pidieses en oración, it says, and whatever you ask in prayer, creyendo lo recibirás. believing you will receive it. Eso dice todo lo que pidas. It says, whatever you ask, Tuvo que haber un deseo primero. there had to be a desire Si first. no hay un deseo, If there's no tú no pides, desire, ¿verdad? you don't ask. pero tiene que haber un deseo en tu vida. But there has to be a desire in Tienes your que life. tener un deseo. You have to have a desire Amén, para poder pedir algo. to be able to ask for Tiene something. que haber un deseo de que tu familia cambie. You have to have a desire that your Tiene que family haber un changes. deseo de que quieras ver tu matrimonio mucho mejor. You have to have a desire that you want to see Tienes que your tener un marriage deseo better. de- You have to have a De desire poder tener un negocio. Tienes que To tener be un deseo. able Tienes que tener un deseo. to have a Un business. deseo. Have a desire. Te enfoca en la promesa de Dios. That your desire will Te enfoca focus en la you on the promesa. promise of God. Amén. Te Amen? enfoca en la promesa. It focuses you Pero on the tiene que haber un promise. deseo. But there has to Un be a deseo desire. primero para There poderlo has to pedir. be a desire. Amén. Amen. Y aquí lo que está diciendo es que todo lo que tú desearas And orando it says, whatever you ask for in prayer,
Tienes que tener ese deseo de que algo cambie en tu vida. You have to have that Si no, no desire that puede something cambiar. changes in your life. Porque lo único que te vas a enfocar es en la necesidad. Otherwise, you're just going to focus on the need. Pero tiene que haber un deseo de ser sanado. But you have to have a Tiene que desire haber to un be deseo healed. de que haya un milagro sobre tu vida. You have to have a desire for there to be a Tiene que miracle tener in un your life. deseo You have to have a de que haya una desire oportunidad mejor en tu vida. that there be a better opportunity Tienes in que your tener un life. deseo You have to have a desire para poder casarte con alguien to be able to marry with someone que sea como tú deseas que sea. that desires to Amén. be like you want them to Pero be. tiene que haber un deseo. But there has to be a Un desire. deseo. A desire. Tiene que haber un deseo para que vayas a la escuela. You have to have a desire to go to school. O tiene que haber un deseo. Or there has to be a desire. Yo recuerdo ah, no tenía ni un oficio. I remember I didn't have like a career. Y pues iba iba a las compañías I would go to the different a pedir companies. trabajo y me dice, ¿qué sabes hacer? A profession, and they would ask me, what do you know how to do? No, pues nada. And I said, well, nothing. Bueno, pues vas a ser el asistente. Well, you're going to be the Y el assistant. asistente es el que recibe los regaños, el mal And the humor. assistant El lunes ya ves cómo va el patrón. is the one who gets in trouble the most. On Mondays, the boss Todo goes eso. all mad and all of that. Y no puedes negociar nada. And you can't negotiate anything. Pero tuvo que haber un deseo en mi vida de que But there had to be a desire in my el life. deseo de decir, yo necesito un oficio. And where I said, I have to have a Porque solamente profession. con un oficio yo puedo negociar lo que yo sé Or an hacer. occupation where I can ¿Verdad? negotiate what I can do. Pero tuvo que venir un deseo primero. But a desire had to come first. Cuando me estaban diciendo, oye, tienes colesterol y When they told me you have estás cholesterol, prediabético, and yo you're tuve que un pre-diabetic, deseo tremendo I had a great de desire poder buscar, to be able anhelar, to desear desire, to want mi salud. my health. Amén. Pero tuvo que haber un deseo. But there had to be a desire. Y luego fue el lunes pasado que I think it was acababa de last salir Monday. del ayuno. I Iba was just pero done with bien saludable yo. I was just done with our fast and I was so healthy. Entonces me di cuenta que lo que dicen que es más importante lo que comas que lo que So I realized that it's un important what you eat. 80% lo que comes, So ¿verdad? it's 80% what you Y eat es un 20% and el ejercicio. 20% the exercise. Y es cierto. And that's true. Iba bien saludable yo. I was so healthy. Dice, mira el corazón cómo está, mira los niveles de mi sangre. My blood Pero tuvo levels que haber and un everything. deseo. But there had to be a Tuvo desire. que haber un deseo en mi vida. There had to be a desire in my life. Entonces las promesas de Dios But so son the promises of God para que haya un deseo sobre tu vida. Quiero cambiar. are so that there can be Quiero a ser desire in your transformado. life. I want to be transformed. I Quiero want to be ponerme changed. más guapo, más I want hermosa. to get better. Quiero que mi matrimonio sea otro. I want my marriage to be Amén. different. Pero tú lo determinas, But dice you Pablo, determine that. That's what que Paul por said. medio de esas That promesas, through those promises, amén, es como vas a vivir It's la how vida you- de Dios it's how que ha you're gonna live the prometido life of God sobre tu vida. that has been promised Amén. over your Por life. medio de él, amén. It's gonna be Sí through se puede him. cambiar esa familia. You can change Sí that puede family. cambiar. Yes, primero they can. primero viene el deseo sobre tu The vida. desire first Amén. comes to your life. Por eso Salmos dice, That's why Psalm says, deleítate a sí mismo. delight yourself, Gózate en el Señor. rejoice in the Lord. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. And he will grant you the desires of your heart. Enfócate más, Focus more, no en la necesidad, not on the need, sino en el deseo but on the de desire poderte apropiar de esa promesa. of appropriating De yourself of poder that vivir promise. esa promesa. To be able to live llegar that a promise. ser And be able to Lo que la be Biblia dice. what the Bible says. Lo que la Biblia dice que tenemos. What the Bible says we have. Lo que la Biblia dice que podemos ser. What the Bible says we can Lo be. que la Biblia dice que valemos. What the Bible says we're worth. Amén. Dice, deleítate. It says Deleítate delight en el yourself. Señor. Delight yourself in the Lord. Deleítate. Hay una promesa. There is a promise. Hay una promesa. There's a promise. En lo que fueron las primicias. And what the first fruits were, Cada quien dio conforme su corazón. everybody gave according to their heart. Pero hay unos que son exagerados en dar. But there's some that are exaggerating in their giving. Me acordé de Salomón. I remember Solomon. Dijo un predicador por ahí. A preacher said, Salomón era extravagante al dar.
Solomon was No se extravagant puso a in his giving. matar 1000 toros. He killed like Yo a me 1,000 imagino calves. cuánta sangre, era un río de sangre. It was a 1000 river toros. of blood. He killed Era 1,000 calves Por eso recibió una bendición extravagante. or bulls. Eso me That's why he gustaba. received a great Pero cada blessing. quien. But Amén. everyone. Pero lo que sí sé es que hay una promesa de But Dios. what I know is that Amén. there is a promise Cuando of tú God. dices, Dios bendice al dador alegre. He says that he blesses a cheerful giver. Pero como estamos en el tiempo del amor y la amistad, But as we are in Valentine's la Biblia dice time, que el hombre ame a su esposa the Bible says that the man love his wife y la mujer respete a su marido. and the wife respect her husband. Entonces nosotros como hombres tenemos la capacidad de sembrar en la mujer So men have the capacity to sow in a y woman, la mujer respondernos lo que and hemos sembrado. the woman responds to what was Si sown. somos in her. groseros, So if we are rude, pues va a ser la mujer grosera. well, the wife is going to be rude. Pero si vas a ser amoroso, But if you're going to be loving, hasta en los momentos difíciles, ya even in the cálmate, difficult times, cálmate, mi amor. okay, just calm Todo va a estar down. bien. It's going to be fine. Pero hay promesas. But there's promises. Hay promesas. There's promises. Mi esposa y yo tenemos My wife and I 34 años have 34 years de casados. of being married. Tengo que aguantar. Yo me acuerdo de las promesas cuando el carácter se levanta de mi esposa. I remember my promises when my Pero wife's también ella, cuando attitude goes yo up. tengo una manera de ser muy especial también. But I also have a very special way of being. No soy así, esa monedita que cae bien a veces. I'm not that cool sometimes, Pero ella también en veces. but her too sometimes. Pero hay promesas. But there's promises. Amén. Hay eso There's es lo promises. que me motiva a mí. That's what motivates me. De que si tuvimos un mal día, That if we had a bad day, ya vamos a dormir ya. I'm gonna go to sleep. Olvídalo, hombre, olvídalo. Forget it. Ya también me dice, está bien. And she's like, okay, all right. Ya. Gloria a Dios. Glory to God. Dios es bueno, ¿verdad? God is good, amen? Pero es porque hay promesas. But there's promises. Y las promesas te hacen desear algo. And the promises Que make you deseas ser desire something. bendecido. They Amén. you Que deseas de that veras you ser desire prosperado. to be Que blessed, to be deseas no- prosperous. tener un negocio. That you desire to Que have a deseas business. esa casa. That you desire that Que home. deseas esa forma de vivir. That you desire that Te way tiene of que living. venir porque hay una promesa para eso. Because there's a Y promise tiene for el that. poder de cumplirse sobre tu vida. And it has the Amén. right to be Para que fulfilled te in your life. apropies de eso. So that you can Para que appropriate llegues a yourself ser from de that. esa manera. So that you can Amén. be in that way. Llegues a ser sanado. And that you can be Llegues a healed. tener ese éxito sobre And tu that you vida. can have that success over your Llegues a life. tener esa familia. And that you can have that Llegues family. a terminar la escuela. And that you can finish that school. Aleluya. Esas promesas tienen el poder. Fíjate, una promesa que Romanos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor That y there's a creyeras promise in Romans en that tu says corazón that if you que would Dios lo confess with levantó de your los mouth muertos, dice vas a ser salvo. that Jesus rose Esa from the es dead, una you will be. promesa que nosotros you would en be algún saved. momento y llegó a ser. This is a promise that became Pues in esa our life. promesa, como llegamos a ser Just like we y a became in tener la that salvación de promise. Jesús, Through esa obtaining misma the promesa es salvation como of vas a Jesus. llegar a ser bendecido. That's how Es you're gonna como be vas a blessed. llegar a ser sano. It's how Es you're como gonna be vas a healed. llegar a tener victoria. It's how you're gonna have Es como victory. vas a lograr sobrepasar cada límite y llegar It's how you're going to be a la able meta que tú querías to llegar. get to the goal that you Amén. wanted to get to. Gloria a Dios. Glory to God. Y siempre cuando hablamos de promesas, And every time we speak about promises, tengo que hablar de Abraham, I have to speak about Abram, donde Dios le prometió a Abraham where God promised Abraham que sería padre de muchas gentes. that he would be a father to many nations. Abraham tenía 75 años Abraham was 75 years old, y su esposa también por ahí, por esa edad también. and his wife was around the same age as well. Y ya se había pasado el tiempo de la mujer que es fértil. And it was her time had passed to be fertile, Aparte era estéril también. and she Fue was estéril. sterile as well. Pero Dios viene en una promesa. But God comes in No a sé qué promise. temporada estés viviendo hoy, I don't know what season you're pero living in nunca your es life, tarde para Dios. but it's never too Nunca late es for tarde God. para Dios. It's never Es too el late for mejor God. tiempo.
It's the best para que time. las promesas de Dios So the promises of God se puedan cumplir sobre tu vida. can be done in your Amén. life. Amen. Es el mejor tiempo. It's the best Es el time. mejor tiempo. It's the best time. El que, y las promesas de Dios te And hacen the promises desear of algo. God make you Amén. desire something. Yo deseo ser un buen pastor, I desire to be a good pastor. que sea un buen maestro. That is a good A mí teacher. me gusta la enseñanza. I love teaching. Siempre vas a escuchar algo donde te voy a enseñar. You're always going to hear something where I'm going to teach A you lo mejor no te something. voy a hacer llorar. Maybe I'm not going to make you Lo cry. siento. I'm sorry. A lo mejor cuando ore por ti no te vas a caer y vas a rebotar. Maybe when I pray over you, you're not going to Pero fall. le creo a la back. palabra. But I believe the Le creo word. a sus promesas. But I believe his Amén. promises. A lo mejor no somos una iglesia tan grande. Maybe we're Pero not a tengo big el church. deseo. But I have a desire. Y a veces, la última vez fuimos aquí a una iglesia cerca, grande. de aquí We de went to a aquí. big church not Porque too long quería ago. ver, quería que mi deseo, o sea, tengo que desear que Because esta I wanted iglesia to see. crezca. I wanted my desire to grow in that Porque area. solamente Dios así va a cumplir su palabra. Because that's how God is going to fulfill Amén. His promise or Amén. His word. Gloria a Amen. Dios. Pero me gusta la enseñanza. But I love teaching. A mí me gusta. No para entretenerte, sino para decirte algo nuevo. Not to just entertain you, but to tell you something. Entonces Abraham vino. So Abraham came. Dice Génesis 12:1. Genesis 12:1 says, Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Now the Lord said to Abram, vete de tu tierra Go from your y de country tu parentela and your kindred y de la casa de tu padre and your father's house a la tierra que te mostraré. to the land that I will show you. Muchas veces Dios Many times God nos llama calls us que para poder Dios hacer algo en tu vida, that so that He can do something in our lives. te tienes que retirar de esa influencia negativa. You have to get away from that Donde no vas a poder, negative influence. no, nunca lo vas a lograr. You're not going to do it. You're not going to reach that. Donde no eres tan inteligente, You're not that intelligent. no tienes la capacidad. You don't have the Nos tienes the que ability. retirar de ese ambiente. You have to go Amén. away from that environment. Dice, y le dice a Abraham, And he says to Abram, dice, porque haré de ti una nación grande he says, because I will make of you a great nation, y te bendeciré and I will bless you, y engrandeceré tu nombre and I will make your name y great, serás bendición and you will be a blessing, y a los que te bendijeran, and I will bless bendeciré a los que te bendijeran those who bless you, y a los que te maldijeran maldeciré. and those who dishonor Dice, you, I will y curse serán them. benditas en ti And all the families in you, todas las familias de la tierra. Van all a of the ser families benditas por will ti. be blessed. Van a ser benditas por ti. All Pero of the dice, families on o sea, te earth will be tienes que blessed for alejar. you. ¿Por qué vas a la iglesia? Why do you go to church? Aparte el pastor, a veces pide dinero ahí. And sometimes the pastor asks for money. ¿Por qué vas ahí? Why do you go there? Te tienes que retirar de esas voces. You got to go away Porque, from tú those tienes- voices. porque cuando vienes a la iglesia nosotros nos apropiamos de una promesa. Because when we come to Hay church, una we promesa appropriate que te va a ourselves of a desear promise cambiar, that is going que to te want va a to, desear that is going to give you the desire to want to y change, sobrepasar cualquier obstáculo en tu vida. to go through every Porque obstacle in las your life. promesas de Dios Because the promises of tienen el God poder have the de power cumplirse to be sobre tu done vida. and be Amén. fulfilled in your life. Amén. Es tan Amen? importante por It's eso. important. No nomás para que tengamos un tiempo religioso aquí. Not only so that we can have a Una religious experiencia time here religiosa. and an religious experience. Aplaudemos, saludamos a los hermanos. We say hi to brothers and sisters Y como dirían por allá, en mi rancho, luego pélale para la casa. and then let's go home. Oigan, si veo mal, ¿verdad? Bueno, anyways. Mi hermana Sol My me sister corrige. Sol will correct me. me corregía desde, así no se dice. She would tell me since I was little. Se You don't dice say it like that. así. You say it like this. Y Dios le promete a Abraham. So God promises Abram. Si nota usted, Dios le prometió a Abraham. If you know that God Una promised promesa. Abram, Abraham no tenía hijos. Abraham didn't have kids. Entonces, siempre que tenía ganas Abraham de hacer algo, tenía sus sirvientes y todo. He had his servants and Pero everything. por ahí pasaba un muchacho, a ver, ven, haz esto. And somebody would come through and he would tell him, come and do this. Es que me acuerdo de una tía que tenía, I remember of an aunt that I had que no tuvo hijos that she didn't have kids. y que
cada vez que íbamos ahí por su casa, ya, And every time we would go to her ven, house, mijo, she would say, come ve, here, hazme son. esto, ve, Go do this for me. ver si ya puso la gallina, Go see if the chicken already ver laid los eggs. corrales de las chivas, de las vacas. Go check on the animals. Y nosotros And we no sabíamos decir que no, didn't know how to say no. íbamos. And we would do it. Entonces a Abraham Dios le da una promesa. So God gives Pero Abraham a Dios promise. a Abraham no le da una promesa. God doesn't give Abraham a promise. Dios no le dijo, te voy a dar un hijo, ¿verdad que no le dijo? He didn't tell him, I'm going to give you No le dijo. one son. Dijo, te voy a hacer una nación He grande said, I'm going to make of you a great para que se le nation. antojara So that he would Deseara. desire tener su propio hijo. to want to have his Amén. own Pero él le child. prometió una promesa grande. But God gave him a A veces great las promise. promesas que Dios nos ha dado Sometimes the promises that no God van gives por lo us, que nosotros tenemos. they're not based Pero en medio de on esa what we promesa have. tú te vas a levantar. But in the middle of that O tal vez promise, una you're necesidad. going to get up. Or Donde maybe no a ya no esté need. aquello y donde ya pasó el tiempo. Maybe the time passed and Pero that's not going viene to happen. la promesa y levanta But the el promise deseo comes and lifts de up a poder lograr desire aquello. to be Y able to Dios do te da that. tus propias cosas a ti And God gives para you que your se own llegue a things. cumplir. So that Por that eso thing can be el done. propósito That's es why cumplido por una promesa de Dios sobre The tu vida. purpose is done in your life because of a El promise of propósito God de in your Dios life. sobre tu vida The purpose of God in your es life más grande is much que tus greater propias habilidades, than your own abilities, más grande que tu propia capacidad, than your own abilities, más grande que tu propia educación, than your own más education, grande que tu propio estado financiero. than your own financial state. Cuando Dios, pero tiene que poner una promesa. But God has to place a promise. Abraham le dijo, te voy a hacer una nación He grande. told Abraham, I'm gonna make Pero of you todo a great empezó por un nation. hijo. But everything started Amén. with Eso one es lo que son. hace una promesa. That's what a Amén. promise does. Empieza por algo. It starts by Aleluya, Dios es something. bueno. God is good. Tenía 75 años. He was La 75 years esterilidad de old. Sara, todas estaban Sarah en was contra sterile. de Everything él. was against Lo them. único que tenía era una promesa. But he only had a promise. Y llegó a tener un hijo. And he had a son. Amén. Amen. Llegó a tenerlo. He had a son. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Lo que hace una promesa. What a promise does. Lo que hace una. Tenemos. Creo que era Juan, ¿no? I think it was Que John. dijo por medio de ellas. That he said through them, Por medio de esas promesas. through those Es como vas promises, a vivir la vida de Dios is how you're going to aquí en la live tierra. the life Para of que la God here voluntad on de earth. Dios So that the sea will of hecha God en can la be tierra. done on Digo, earth sea hecha aquí en la tierra como en el as cielo. it is in heaven. Amén. Amen? Sí hay muchas cosas. Sí hay There muchos is a lot of obstáculos. things. There's a lot of Sí he obstacles vivido una maybe. vida muy difícil. Maybe you've lived a Sí rough tengo life. tramas. Sí tengo There- complejos. You have dramas, complexities. Sí soy de esta manera. Maybe I am Pero una this way. promesa te va a levantar. But the promises is por going to algo va a uplift you. empezar. It's going to start through Algo va a something. empezar. Through something. Algo se va a empezar. Something. La familia que tú quieres. The por family that supuesto. you have. Amén. Puede ser. Las cosas que han pasado. The things that have Pero happened. Dios lo puede hacer sobre But tu God vida. can make them in your life. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Romanos 4:16. Let's go to Romans 4:16. Dios es bueno. God is good. Dice, y llegó a ser Abraham, padre de muchas naciones. It says that Abraham became a father of many nations. Siempre la fe Faith es por la promesa. is always through a promise. La fe Faith tiene que estar fundada has to be en una based promesa. on a promise. Si no hay una promesa, If no hay there un fundamento if there's no promise, there's no foundation por lo que tú puedas creer. for what you can believe. Romanos 4:16 dice, Romans 4:16 por says, tanto, it says that's why es por fe, it depends on faith para que sea por gracia, in order that so that grace, a fin de que la promesa sea firme in order that the promise may rest on para grace toda and be su guaranteed descendencia. to all his offspring. Dice, es por fe. It says it's by faith. O sea que la fe tiene que tener una promesa para apoyarse. So faith has to have a Ese es el promise fundamento. in which it can stand Para on. que That's pueda the llegar a ser. foundation. So that it can become. Dice que por gracia, It dice, says-
para que sea por gracia, o sea, no So es en that it nuestras is propias through fuerzas, grace. It's not no es en in our nuestra own propia strength. habilidad, It's no not es in our own en ability. nuestra propia capacidad, It's not in no our es en own nuestra propia capacity. inteligencia, It's not in our no own es en nuestra propia intelligence experiencia, no, or our own para que experience, Dios sea glorificado, but so that God can be no glorified. tiene que ser en tus fuerzas. It doesn't have to be Si, through si your lo haces en strength. tus fuerzas, If you do it based on your strength, tú lo hiciste, you did it. pero no, Dios no lo hizo. But God didn't do it. Pero si no fue en tus fuerzas, But if it wasn't in your own es que strength, Dios lo hizo. it was God who did it. Dios lo hizo. Y es It was God who did it. porque es por gracia, es la Because habilidad, es la by habilidad grace. de Dios It's the ability en of God tu vida in your life que te empodera. that empowers Cuando you. te apropias, When you appropriate cuando yourself, llegas a ser when you become lo que la promesa what the promise dijo said, y lo recibes and you receive y it, tiene el poder and it has a power de poderse cumplir to be able to sobre fulfill tu vida. itself Amén. in your life. Por eso Amen. todas las promesas, dijo Pablo, son That's why sí all the y son amén. promises are Este yes año and no me amen. voy a morir Says, hasta "I'm not ver gonna die la abundancia Until I see the de Dios abundance sobre of mi God vida, over my life, sobre mi familia, over my family, sobre mis hijos, over my Amén. kids." Aleluya. Amen. Así es como, no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios. So it's not in our strength, it's in the strength of God. Es que no califico, It's because I don't qualify. es que no doy con el perfil, It's because I don't have the profile. es que no soy tan inteligente. It's because I'm not so intelligent. Pero es en sus promesas donde está, But it's in His Nuestra- promises donde podemos creer por medio de la fe. where we can believe through faith. Amén. Amen. Dice el 17, On 17, como está escrito. As O sea, it is ¿dónde, written. dónde está la promesa? Al Where is the principio promise? Dios a los profetas le daba una palabra. in the beginning, God gives Okay. Y the fue la manera como dijo, va a venir el Mesías. God gives the prophets. Va a A venir promise uno que los va a redimir, que los va a Says a restaurar. Messiah is going to come, Uno que va a one that's salvar a su going to pueblo. redeem His people. Venía a esa manera. Y llegó a ser porque los mismos profetas lo declaraban. So He became because the La prophets vida y would la muerte declare están Him. en el poder de la lengua, dice la Death palabra de and Dios. life are in the power of the tongue. ¿Verdad? Right? Entonces, llegó a ser, pero ahora, So- gracias So thanks a now que tenemos la Biblia, that we have the está Bible escrito and it is written y fue escrito. and it was Y la written promesa está en lo que está escrito. and the promise is in what Dice, was te he written. puesto por padre de muchas It gentes. says, I placed you as a father of many Delante de nations Dios. before the Lord, ¿A quién creyó? who believed, El cual da vida a los muertos who gives life to the dead, y llama las cosas que no son and calls the things that are como si not fueran. as Le though they were. creyó a Dios. He Le believed creyó God. a Dios. He believed God. Oye, levantar las manos aquí. See, y lifting up your cantar hands here and a un Dios que singing. ni vemos. A God that you don't even see. Y defender a And nuestros def- que no vemos. De and defend perdido a God we tuviera don't una see. imagen. Maybe if I had De an perdido image, tuviera una estatua por ahí. maybe if I had a statue, Algo donde me something apoyara. where I could Pero stand no, myself pero on. si te das cuenta, But if you see, cada uno de nosotros dentro de nuestro corazón but every one of us in our tenemos hearts, a un Dios con we el cual have a heart creemos, that we believe, el cual compartemos. of who we share. Amén. Amen. Le creyó a Abraham, dice que God le creyó a believed Abraham. him. God Delante be- de God Dios, ¿a believed in quién le God. creyó? Abraham El believed. cual dio vida a los muertos He said, and I go to y the, llama las cosas que no son como si fueran. I call the things that are not as though they were. Así que llama esa promesa de So sanidad. call Por tu- that promise por las of llagas de healing Jesús in your fuiste life. sanado. That through the stripes of Jesus you Dice were la healed. Biblia, yo soy tu pastor y nada te The faltará. Bible says, I am Amén. your shepherd and you Dice la shall Biblia, lack yo nunca nothing. te voy a dejar ni te voy a desamparar. The Bible says, I'm not going to leave A you nor Dios le forsake dijo a you. Abraham, voy a hacer una nación grande. And tu God told vida. Abraham, I'm going to make of you a great nation. Ya viejo, Even if he was old. pero para Dios no hay tiempo. But for God, there is no time. Así que llámale a la bendición, So call the blessing. llámale a la sanidad, Call healing. llámale al milagro, Call the miracles. llámale a la victoria, Call victory. llámale a esa a que tu vida es abundante, llama a la Call abundancia your life to sobre be tu vida. abundant. Call abundance over Cada your mañana life. nos tenemos que levantar y Every decir, morning wake up hoy es el día and grande say, this is the que hizo el day Señor that the Lord has y me made. voy a alegrar And I will y me voy a rejoice. gozar en él, And I will be glad in it. porque lo que va a suceder ahora Because what's going to happen no now, va a ser en mi habilidad, it's not going to be va a in your ser en sus ability. fuerzas. It's Amén. going to be in the ability of Aleluya. God. Y yo hoy este día And this day, de
declaro que me va bien. I declare that it's going to go well for me. Creo que lo que yo diga, I declare that whatever I porque es say, una promesa de Dios, because it's a promise se of cumple God, sobre mi vida. it's fulfilled in my life. Mira, dice el 18. And on verse 18 it Y él says, creyó en esperanza contra esperanza, and he believed against hope, para llegar a ser padre de muchas gentes. so that he could become father of many Conforme lo que nations. había dicho, And he had, así será as tu he had been descendencia. told, Dice que él creyó en esperanza contra he esperanza. shall have. He Primero- believed hope against hope. Antes de que pueda venir la fe sobre tu vida, Before faith can come tiene que over haber your una life, esperanza. there has to be hope. Decirte que hay remedio en tu vida, que hay remedio, That there is a remedy for your que life. hay solución, That there is solution for your life. que sí puedes ser bendecido, That you can be blessed. que sí puedes ser esa persona. That you can be that person O that sea, you want tiene to que be. venir, que sí puedes hacer ese matrimonio, That it could be, you could have that marriage that you want to have. que sí tus hijos van a ser profesionales, That your children will be professionals. que sí vas a vivir esa abundancia, pero That you are going to live that primero abundance. tiene que haber una esperanza, But first there has to be hope. esperanza. There has to be hope. Tiene que haber primero esperanza. There has to be hope first. Pues Abraham le creyó en esperanza contra esperanza. Well, Abraham believed Es decir, hope que Abraham against mientras se hope. tomó 75 años, So even if diciendo, it took Dios me va a 75 bendecir, years for Abraham, Dios me va a bendecir. God is going to bless me. God is Dios going me va to a bless me. bendecir. God is going to bless Pero me. hasta que no creyó But it que wasn't iba a until ser he padre de believed muchas gentes, that he was going to be a hasta father of que many no se nations, apropió, until he didn't become hasta que no appropriate lo of hizo that, de él, until he didn't make that hasta que his, no llegó a ser. until he didn't become, Entonces vino el Isaac. then Isaac came. Amén. Entonces vino la promesa manifestada Then sobre the su promise, vida. Porque llegó a manifested in his ser. life came. Después de la esperanza, hubo una esperanza. There Pero was de esa hope first, esperanza, but él of that, out atrajo of that hope, a que esa he brought it promesa, so that that él la promise, abrazaba sobre su vida. he would Que era de embrace él it in esa his life. promesa. Que él era That padre he de muchas was gentes. a father of many nations. Porque Dios le cambió el nombre. Because God changed Se his llamaba name. Abraham. First it was Abram, Después se abrió Abraham. then he was Abraham. Y entonces Abraham quiere decir padre de muchas gentes. And Abraham means father of many nations. Entonces, como que era un insulto que le dijeran a un viejito. It was like an insult that they would sin tell an hijos. old Hey, person. padre de muchas gentes. Hey, father of many nations. Pero empezó a creérsela. But he believed that for himself. Amén. Empezó a creérsela. He believed it. A Sara le puso princesa He named Sarah para que todo su as a cuerpo princess físico so that her physical llegara a body ser un cuerpo would be como de una joven a body of a young lady de 20, 25 años of 20, para 25 poder years old procrear. so that she can procreate. La promesa The promise te hace cambiar físicamente. makes you change physically. El ambiente se pone a favor tuyo porque The es Dios environment gets in your soplando favor a tu favor. because it's God breathing in your favor. Y no fue en las y no fue en las fuerzas de Abraham con una promesa And it wasn't in the Fue en las strength of fuerzas de Abraham. Dios It was in the para strength llegar a of ser God padre de muchas gentes. to be able to be father of many nations. No le dijo, hey, te voy a dar 5 pasos. He didn't tell him, I'm going to give you 5 No, le dijo steps. solamente, le creyó a Abraham. He said he only believed God. Dice, y no se debilitó en la fe And he didn't become weak in his faith, al considerar su cuerpo que estaba como muerto, considering his body being like sino- dead, siendo casi de 100 años. being almost 100 years O la old, esterilidad de la matriz de Sara. or the sterileness of Di- Sarah's body. Dice, no se debilitó It didn't become weakened. en la fe al In- considerar su cuerpo que estaba como muerto. He didn't become weak in No his faith, consideró decir, considering es que, those Señor, things. He no didn't tengo los consider, 20 años. oh God, I'm not 20 years No old. tengo los 30 años. I'm not 30 years old. No tengo los 40 años. I'm not 40 years old. No consideró que estaba. He sí, didn't de 100 consider años. No lo being- consideró. He didn't No consider. consideró que no era tan inteligente. He didn't consider that he No wasn't podemos so considerar intelligent. que We no can't tenemos consider la cuestión económica. that we No don't vamos a have the considerar financial que state. no tenemos la habilidad, We can't consider that we don't have the que no ability, tenemos la experiencia, that we don't have the que no experience, tenemos la educación, that we don't have the education, que no tengo la edad. that we No don't have the considero, age, no considero los problemas que tengo en mi casa. that I have problems in No my house. considero I cómo ha don't sido la vida consider. conmigo. No lo consideró. I don't Sino consider these things, que se fortaleció en but that fe. he became strengthened in his faith. Dice que se fortaleció en fe. But he became strengthened in his faith.
Y tampoco dudó por incredulidad And he didn't doubt de la promesa de Dios, with unbelief, sino que se fortaleció dando but he became gloria a strengthened, Dios. giving glory to Dando- God. ¿Cuántos hay Giving que le glory dan to la God. gloria a Dios? How many of you give glory to Aleluya. God? Por lo que Dios ha dicho For what God sobre has tu said vida, over your porque life. cada promesa Because every tiene promise tu nombre, has your name tiene on tu it, apellido, has your last name on tiene it, tu dirección, has your address. Amén. Amén. Cada Amen. promesa, Every cada promise, promesa, no se every debilitó Abraham. promise. Ese es el asunto. No considero Abraham aún mi estado didn't consider legal his state or aquí. his legal Amén. state here or No whatever. considero mis I don't limitaciones. consider my limitations. No considero I mis don't flaquezas. consider my No weaknesses. considero mis errores. I don't consider Solamente my, le creo my a Dios. errors or my failures. Amén. Le I creo a only Dios. consider No God. soy correcto. I'm not Pero correct, le creo a Dios. but I believe God. Y eso me cuenta And that por counts justicia. me for by Amén. righteous. Porque todos los que le creyeron, Because everybody who believed aleluya, him, les dio el poder he gave them the de power ser hijos de Dios, to be children de of ser God, sanados, de ser to be healed, bendecidos, to be de ser blessed, prosperados, to be prospered, de ser fortalecidos. to be strengthened. Amén. Amen. Se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. They were strengthened, giving Aleluya. glory to God. Aleluya. Pero aquí en la Biblia But here in the habla de Bible Abraham. speaks about Abraham. Pero también tú eres el protagonista de tu vida. But you are Porque the tú eres el que determina la bendición. you are the one que that Dios determines ya the blessing in your puso life. sobre tu vida He already placed the blessing over your para que life te apropies. so that you can para que llegues a appropriate ser. yourself. Kareli, a ella le gusta leer libros a Kareli. Si usted va allá a su recámara, Kareli likes to read books. Tiene If you go to muchos her libros room, you can see that she has a y lot me of books. decía ella que había leído un libro And she told me that she had read a que book que la escritora quería impactar a sus lectores. that the reader wanted to impact her readers. Y entonces dice The author. que ella se puso como la protagonista de lo que estaba escribiendo. And she said that la this- historia que ella quería This woman, compartir con sus lectores es que ella se puso the story that she wanted protagonista to tell para her impactar a readers, los demás. she became the protagonist of ¿Cómo that vamos a story. impactar este mundo? How, Es porque nosotros how are we somos going los to impact them? protagonistas. Is that we are the main character, No seamos los espectadores. that we are not the A spectators. fulano. A fulano, a su no, That this person or lo ha that bendecido person. mucho el Señor. No, this person Qué has been bonito very blessed. matrimonio. What a Qué good, buenos what a hijos. good No, marriage. tú seas. No, La that- Biblia se escribió para que tú seas el espectador The de tu Bible, vida. the Bible was Que written so that you determines por can lo que be Dios the ha main dicho sobre character tu vida. in it, and you Amén. can Y no te canses. do what Abraham, the Word of God says. fíjate, Abraham, 75 años. Abraham had 75 years old, was 75 years old. Y Abraham le quiso ayudar a Dios. And Abraham wanted to help God. Le dijo la esposa, His wife told pues him, no, pues yo ya no te puedo dar hijos. well, I can't give you Nunca los kids. tuve, ahora menos. I didn't have them before, ¿Por qué no not te- now. Pero pon la sirvienta. Get the servant. Y Abraham, And Abraham, no tardo ni perezoso, ¿verdad? he didn't even A lo say mejor anything. la muchacha que ella Maybe that girl era una Galilea Montijo, was like a really good looking girl, una Kardashian así. a Kardashian. Yo no sé, y dijo, I don't know. me voy a sacrificar. He said, I'm going to sacrifice Pero myself. esa ayuda que hizo, él lo hizo en sus fuerzas. He did it in his own strength. ¿Sabes qué es el problema que está ahí en el Medio You Oriente? know that problem that we have in the Middle East? Los problemas que hay en el Medio Oriente The es problems that we have in the Middle East right now? por esa mala decisión de It's Abraham. because of that bad decision that Abraham made. Amén. No me meto ya más en eso. I'm not going to go into that. Pero tú tienes que ser el protagonista de tu vida. But you have to be the main character of your life. Y Daisy dijo una cosa que me gustó también. Daisy said something that I liked De un predicador que escribió of a preacher that wrote, y que escribió esto. and he wrote this, Que tú no vas a traer lo que quieres. you're not going to attract what you want. Bueno, dijo de un predicador de fe que escribió esto. A preacher of faith said this. Tú no vas a traer lo que quieres. You're not going to bring what you have, Tú vas, Or you're not gonna sino attract what you have. tú vas a traer but you're going to attract quién tú eres. who you are. Quién tú eres. Who you are.
Por eso la promesa de Dios no es para That's why solamente suplir tu necesidad, the promise of sino God is que not te to supply your needs conviertas only, but en it's for you to aquel que vas a become llegar a ser. that Porque one cuando that you're llegas a gonna ser be. Because when you bendecido, become cuando blessed, llegas when you a tener become, victoria, cuando when llegas you a have ser that victory, prosperado, when you es lo have que that vas a traer sobre tu prosperity, vida. that's what Porque you're quien gonna tú be over atraes your en life. tu vida because you're gonna es have what quien you tú have in your life. eres. It's who you are. Es quien tú eres. It's who you are. Por eso la promesa tiene que provocar un deseo en tu vida. That's why the Para promises poder have llegar a to ser. provoke Amén. a desire in your Aleluya. life Y to be todo able empieza por una to become. promesa. Everything Para starts que, through a para que te pueda dar esperanza. So that you can y puedas have hope. saber que algo cambie. And that you can know y something's gonna entonces change. va a ser por fe. And that's why it's going to be donde through está faith fundada that where esa it's promesa. founded, that promise. Amén. Pero hay promesas para Dios. But there's promises for God. Aleluya. Y Dios le dio a Abraham And God gave Abraham la misma promesa que Abraham le dio. Esa the promesa same promise también that es God para gave nosotros. is in us. Aleluya. Dijo, vas a ser famoso. He te said, "You're gonna be famous." Y en la Biblia habla del salón de la fama de los grandes hombres de la fe. And the Bible Pone a talks Abraham about the primero hall of como el fame padre for de la the fe. people of faith, Amén, que se conozca de ti cuando that they may ya no know of estés you, aquí, even when que you're se not acuerden. here, that they remember Fulano de tal le creyó a Dios. so and so y believed fue God, bendecido. and Amén. he was blessed. Aleluya. Pero es cuando tú llegas a ser, But porque it's when atraes you todo lo become, demás. Amén. because you attract everything Dios, else. Amen. Dios es bueno. God is good. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Give the por su Lord a palabra. hand for His word. Gloria a Dios. Glory to God. Qué hermoso es Dios. God is so good. Aleluya. Póngase de pie. Let's get on our feet. Aleluya. Aleluya. Gloria Aleluya. a Dios. Todo empezó por una promesa. Everything started with a Y promise. yo llegar a Jesucristo fue por una promesa. Jesus came through a promise. Alguien me habló de Jesús. Somebody talked to him about. Dijo que si confesara con mi boca, Somebody talked to me about Que Jesus and Jesús said, if you would confess with your mouth es mi Salvador, that He's my Savior, y lo creyera en mi corazón, and I'd believe it with my heart, dice que sería salvo. says that I would be saved. Y no lo entendía, And I didn't understand that. solamente lo llegué a creer. But I just believed it. Y llegué a ser. And it became Salvado por Jesús, tener la vida eterna. Empezó. and I had my eternal Así. life. Y creo que cada uno de nosotros así empezó, por una promesa. I think it started with all Que se cumplió of sobre us tu like vida. that a promise that was Todo fulfilled empieza in our por ahí. lives. Si hay alguien aquí If there's somebody here que nunca ha hecho esa promesa sobre su vida that has never made that promise over your life, y lo quiere hacer a Jesús como su Señor. and you want to make Y su Jesus as Salvador. your Lord and Savior, Si hay alguien aquí que nunca lo ha hecho there's somebody here who's never y que done hoy that, lo quiere hacer, and you want to do that today, puede levantar su mano. lift up your hand. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. También estos que nos están mirando en esta transmisión en vivo. Everybody who's watching us online, Si nunca has recibido a Jesús como tu único Señor Salvador, if you have not received lo Jesus quieres as your hacer only hoy, Lord and Savior, and you want to do that today, di conmigo esta oración. say with me this prayer. Hagamos esta oración. Everybody, let's make this prayer together. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por tu amor for your love revelado en Jesús, revealed in Jesus, el cual mandaste in which you sent para que podamos creer. so that we can En él. believe in Him. Así que, Señor Jesús, So, Lord Jesus, te doy gracias I give you thanks porque derramaste tu sangre preciosa because you poured you shed your por el beautiful perdón de blood mis pecados. for the forgiveness of my sins. Y ahora, Señor, And now, Jesus, creo con todo mi corazón I believe with all my heart y confieso con mi boca and I confess with my que tú mouth eres mi único that you are y suficiente my Salvador. only and sufficient Lord Creo and con todo mi Savior. corazón I believe with all my que Dios heart te levantó entre los muertos. that God lifted you from the Por dead. eso soy salvo. And therefore I am saved. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Si hiciste esta oración, If you ese made que this nos están prayer mirando esta transmisión and en you're vivo, watching us online, ponle un like give it a like y ve a una iglesia donde se predique a Jesús. and go to a church that preaches Y Jesus. si vives por aquí If you live cerca around here y quieres ser parte de esta familia, and you want to be a part of this ven, family, nos dará mucho gusto come and we would love to have que you. vengas. We would love to have you. Toda persona necesita un buen pastor Every person needs a good pastor que
hable la palabra con ciencia y con inteligencia that speaks the word of para God que puedas crecer espiritualmente. so that you can grow spiritually. Amén.